Весь Таджикистан – это моя друзья, я так считаю. В характере таджикского народа, менталитете таджикского народа заложено миролюбие. Таджики мирные люди, таджики не хитрые. Они открытые, такие широкой души. باید که تاجیکستان همین گونه باشد و ما در فضای یک صلح و ثبات با همین قوم و مردم با دیگر ملت‌های زندگی بانی انسان اعضای دیگران که در آفرینش یک گوهرند. وقتی ما در میدان می‌ریم در میدان فقط بازیگر است، فقط ورزشگر است. ملت وای یگان تعهد ندارد. У меня только две нации существуют для меня. Одна нация хорошая, и вторая нация не очень хорошая. Все. Больше нет. بین هنرمندان نه دین است نه مثلا فرقت دین هم نداره مذهب هم نداره ما همه هنرمند هستیم یعنی که ما همه متحی همین 7 نقطه‌ای гармония сальфеджио هستیم. Аллах один, великий один. По-грузински Аллах называется Габерти, по-казахски худой. Он один. Дороги разные. Один идет отсюда, другой идет отсюда. Все священные писания основаны на одних и тех же принципах. Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. برای ما نمون انسان مهم است. دینش، ملتش با ما چی نداره، فرقی نداره. در بین ما ملت فلسطینی همه برای یک است، برای همه.